બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતા હળવદ ભાજપ દ્વારા વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો। સરાનાકા ખાતે ઢોલ નગારા ફટાકડા સાથે મોં મીઠું કરાવી ઉજવણી કરવામાં આવી તો બીજેપીના આગેવાનો અને પદાધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। કાર્યકરોએ આ જીતને વિકાસ અને રાષ્ટ્રવાદની રાજનીતિની જીત ગણાવી અને આનંદ વ્યક્ત કર્યો। नमस्कार। आज रोज भारतीय जनता पार्टी हळवद शहर तथा ग्राम्य द्वारा हळवदना मध्य आवेल सरानाका खाते बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आज रोज जे रिजल्ट हतुं एमां भव्याति भव्य जीतनी उजवणी आज करवामां आवी छे। देशना यशस्वी वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी होय के देशना आपणा आदरणीय गृहप्रधान अमितभाई शाह साहेबे आज थी 2 अठवाडिया पहला कीधुं हतुं के कार्यकर्ताओना जोरे अने बिहारना जनता जनार्दनना आशीर्वादथी 200 थी ऊपर सीटों भारतीय जनता पार्टी विजय बनशे। अने आज रोज खरा अर्थमां बिहारनी जनताए भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद आपी 205 जेटली सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उम्मीदवारों ने जीताड्या छे। अने जे कांग्रेसे भय भूख भ्रष्टाचार अने देश ने खोखलो कर्यो।